ᱟᱯᱮ ᱠᱚ ᱥᱮ ᱟᱢ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚᱭ ᱨᱟᱢ ᱱᱚᱵᱚᱢᱤ ᱞᱮᱥᱟᱲᱦᱮᱫ ᱛᱮ ᱯᱟᱹᱣᱲᱤ ᱯᱮ ᱞᱟᱦᱟ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱟᱸᱜ ᱯᱚᱡᱤᱴᱤᱵᱷ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱢᱮ এবারে যদি আলিং মানে বিষয়টা চেদ লেখা আবিন হয়তো প্রশ্ন বিন দহ দাঁড়িয়ে যেন যেমন কুকলি পহিল কুকলি যাহাটা যে আম চেদা নোয়া রাম নবমী রেম অংশগ্রহণ কেদা বা চেদ চিন্তা ভাবনা ইদি কাতেম দহ কেয়া নোয়া রেনা প্রধান বিষয় হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ নোয়াটা ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱮᱢᱮᱞᱮ ᱮᱢᱯᱤ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱵᱟᱝᱠᱚ ᱠᱚᱢ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱯᱨᱮᱥᱤᱰᱮন্ট ᱢᱮᱱᱟᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱫᱨᱚᱯᱚᱫᱤ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛᱤ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱩᱱᱤ ᱵᱷᱟᱵᱤᱭᱮᱫᱟ ᱟᱵᱚ ᱳᱭᱮᱥᱴ ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱚᱱ ᱥᱟᱵᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱚ ᱮᱢᱯᱤ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱵᱷᱟᱹᱞᱟᱹᱭ ᱠᱚ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱠᱚᱱᱴᱨᱳᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱩᱱᱠᱩ RSS ᱟᱜ ᱪᱷᱚᱛᱨᱚ ᱪᱷᱟᱭᱟᱛᱮ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱱᱚᱰᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱵᱤᱨᱟᱴ ᱦᱚᱨᱤ ᱢᱚন্দির ᱟᱠᱟᱫᱛᱮ বিশাল কামি কাজ তাই বিশাল ইজে এবারে ওনা কো সব জায়গা রে মানে নেল বিন ব্যাপার হয়ে গেল আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ ওকে চেটা নিতুম হ্যাঁ বিয়ে বম লই তো আবিন ওকে বিল দেদা হ্যাঁ দিলীপ সোরেন লেদা দিলীপ কুমার সোরেন হ্যাঁ আচ্ছা 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 জোহার গে হই 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 জোহার গে নাপাই গে তো হ্যাঁ হ্যাঁ নাপাই গে আচ্ছা আচ্ছা নাপাই গে তো বাং আচ্ছা আচ্ছা যাই হোক আদো ঠিকা তো না বাñ বড়াই লে তমা আলিᱧᱟᱜ ঠিকানা ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱫᱽᱱᱤᱯᱩᱨ ᱯᱩᱨᱵᱚ ᱢᱮᱫᱽᱱᱤᱯᱩᱨ ᱯᱟᱸᱥᱠᱩᱲᱟ থানা ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱵᱟᱝ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱡᱟᱭ ᱦᱳᱠ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱤᱧ ᱢᱤᱱᱟᱹᱧᱟ ᱦᱟᱸᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱷᱟᱛᱲᱟ ᱢᱚᱦকুমা আন্ডার ᱨᱮ ᱦᱮᱸ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱦᱤᱲᱵᱟᱸᱫ ᱵᱞᱚᱠ ᱦᱮᱸ ᱱᱚᱰᱮ ᱦᱟᱛᱤᱨᱟᱢᱯᱩᱨ ᱥᱩᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱟᱹᱛᱩ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮ ᱦᱮᱸ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱨ অজিত কুমার হাসদা ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱠᱷᱟᱛᱲᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱯᱨᱚᱯᱟর আর গোরাচাঁদ মুর্মু মেনায়া কলকাতা খনা মিউচুয়াল ঝতম কি একই লাইন হবে না হ্যাঁ 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 মিটার লাইন রে মেনা বড় এই গোরাচাঁদ মুর্মু হ্যাঁ আচ্ছা 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 আর মেনায়া রায়নাথ হাসদা সিলদে খনা ঠিক আছে আচ্ছা আদো কথা ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱞᱮ ᱫᱚ ᱠᱚᱱᱴᱤᱱᱤᱭᱩ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱞᱮ ᱪᱟᱨᱪᱟ ᱜᱮᱭᱟ ধারাবাহিক ভাবে ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱵᱩᱜᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱞᱮ ᱛᱩᱞᱟᱹ ᱡᱚᱠᱷᱟᱭ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱵᱤᱱ ᱱᱚᱰᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱵᱤᱱ ᱯᱷᱳᱱ ᱟᱠᱟᱫ ᱞᱤᱧᱟ ᱟᱵᱤᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱛᱟᱞᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱞᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱭᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱱᱚᱣᱟᱴᱟᱜ ᱢᱟᱱᱮ ᱯᱷᱳᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱢᱟᱱᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱤᱧ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱥᱮ ᱟᱵᱤᱱ ᱵᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱯᱩᱨᱩᱫᱩᱞ ᱠᱚ ᱟᱵᱚ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱠᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮᱞᱤᱧ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱫᱟᱲᱮ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱥᱮ ᱟᱵᱤᱱ ᱵᱤᱱ ᱯᱷᱳᱱ ᱟᱠᱟᱫ ᱞᱤᱧᱟ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱮᱵᱟᱨᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱴᱟᱞᱤᱧ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱟᱵᱤᱱ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱴᱟ ᱵᱤᱱ ᱮᱢ ᱫᱟᱲᱮ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱢᱟᱝ ᱫᱤᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱞᱟᱹᱭᱟᱭ ᱦᱮᱸ ᱦᱮᱸ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱟᱞᱳᱪᱚᱱᱟ ᱛᱟᱞᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱦᱟᱸᱜ ᱥᱟᱵ ᱨᱟᱠᱟᱵᱚᱜᱼᱟ ᱵᱟᱝ ᱦᱮᱸ ᱦᱮᱸ ᱟᱫᱚ ᱡᱟᱭ ᱦᱳᱠ ᱟᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱥᱳᱥᱟᱞ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱪᱷᱚᱵᱤᱢ ᱯᱳᱥᱴ ᱠᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮᱜᱮ ᱦᱟᱸᱜ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱜᱟᱞᱚᱪᱚᱜᱼᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱫᱚ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱞᱟᱹᱭᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ আন্তর্জাতিক স্তর রে আবো সান্তাড় মেনতে মিটাং পরিচিতি বন এমা এবং পরিচিতি বন এমা এবং পরিচিতি এমতে কটি গৌরব হবন আইকো হে বাং সে আবো যাহা কালচার মেনা দং লাগড়ে বাহা সরহাই ডাহার ডান্টা গোলওয়ার মাতোয়ার রিঞ্জে আডি কো এনে সেরি মেনা তাবোনা আবো পরব পলি হ যত হ ভেগার গি তাবোনা ঠিক হে বাং একদম একদম আদো কথা হই কনা হয় যে আবো হুনক গান কালচার মিটাং স্বয়ং সম্পূর্ণ মিটাং জাতি কানা বন স্বয়ং সম্পূর্ণ জাতি কানা বন অর্থাৎ ইন্ডিপেন্ডেন্ট কানা বন হ্যাঁ আদো কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটু ওকালকা চং হই গদোয়া যে ওকা সেনা হয় বারদুতি চং আবো সাঁওতা রেনা যাহা সাড়িম কানা অনা দই ওটাং লাগিদোগ কানা মনে হুᱭᱩᱜ কানা ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱫᱚ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱵᱤᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱦᱚᱸ ᱞᱟᱹᱭ ᱵᱤᱱ ᱦᱮᱸ ᱦᱮᱸ ᱟᱫᱚ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱛᱤᱦᱤᱧ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱵᱚᱱ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱫᱷᱚᱨᱢᱚ ᱱᱤᱨᱚᱯᱮᱠᱠᱷᱚ ᱨᱟᱥᱴᱨᱚ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ধর্মীয় বিচরণার অধিকার যত হড়াᱜ মেনাগᱼᱟ একদম প্রতিটি হড়াᱜ আজ ওকা ধর্মই পালনা বাই পালনা আয়াগ ব্যাপার কানা মেনখান সান্তাড় কমিউনিটি লেকাতে যখন মিদটাং ধর্ম না কথা বন ছেটিয়ারা উন দো কিন্তু আবো সান্তাড় ধর্ম না কথা হিজুগᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱮᱨ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱵᱚᱱ ᱢᱮᱛᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱮᱨ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱚᱱ ᱡᱟᱦᱮᱨ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱮᱨ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱨᱟᱭᱨᱤᱛ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱭᱟ ᱟᱫᱚ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱟᱢ ᱴᱷᱮᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱫᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱜᱮ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱥᱮ ᱟᱯᱮ ᱠᱚ ᱥᱮ ᱟᱢ ᱦᱚᱸᱜᱼᱚᱭ ᱨᱟᱢ ᱱᱚᱵᱚᱢᱤ ᱞᱮᱥᱟᱲᱦᱮᱫ ᱛᱮ ᱯᱟᱹᱣᱲᱤ ᱯᱮ ᱞᱟᱦᱟ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱟᱸᱜ ᱯᱚᱡᱤᱴᱤᱵᱷ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱢᱮᱥᱮ ᱢᱟ
আচ্ছা এখন এবারে মানে লেই রেনাক খান প্রথম খন গে কাটি লেই হুয়ুᱜᱼᱟ হ্যাঁ 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 একদম একদম ᱦᱮᱸᱥᱮ এবারে ᱧᱮᱞ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱤᱱ ᱯᱚᱯᱟᱨ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱥᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱤᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱞᱮ ᱠᱚ ᱥᱚᱵ ᱦᱚᱲ ᱫᱚ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱩᱱᱤ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟᱭ ᱵᱟ ᱦᱚᱭᱛᱳ ᱡᱩᱫᱤ ᱠᱚᱨᱢᱚᱥূত্র তে ᱚᱸᱰᱮ ᱥᱮᱱ ᱟᱠᱟᱱᱟᱭ তাও ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱟᱞᱟᱫᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱵᱮᱯᱟর ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱞᱮ ᱠᱚ ᱥᱚᱵ ᱫᱚ ᱱᱟᱢᱟᱞ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱦᱚᱲ তো হুডিং ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ কালচার ধারা ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ বিশেষ করে মানে আবো দবো সেনায়া ওকা খন মানে মিᱫᱴᱟᱝ হুডিং ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ওকা ᱠᱷᱚᱱ সেনায়া আয়ো বাবা ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ আয়ো বাবা সে গড়ᱚᱢ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱜᱚᱲᱚᱢ বুড়ি তাকো ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱷᱚᱱ এখন ব্যাপার হয়ে না আবো সে আলে নোয়া পাহাটা বিশেষ করে মানে ওনা কো সব বেশ কিছু কালচার আস্তে আস্তে কিন্তু দিকো পাহাটা আকানা কারণ নন্তে তো দিকো মেশাকে হর মেনা কো সান্তাল দো একদম যে খুব জোরালো মেনা কো তাও বাংলা আলিয়া নোডে ব্যক্তিগত মত বা আলিং জাহালিং নেল আগু কদা আলিং হতলিং হুডিং কলিং হারা কানা নোয়া কো সব কালচার অ্যাকচুয়ালি আবো দো কিন্তু কোনো মূর্তি বাবো বঙ্গায়া নোয়া তো ঠিক কারণ আবো দো প্রকৃতি ভক্ত সে প্রকৃতি গেবো যতমা প্রকৃতি চেতার রেগে তাবো কারণ আবো প্রকৃতি গে যতমা বো মানাও বাতোয়া নোয়া তো একদম আলিং হনি মানাও বাতাও গিয়া এবারে যদি বিন দিয়ে যায় তাহলে আবি বাড়াই কাতে রহন চেদা ওনা ডাহার বিন কানাম দা এবারে একদম একদম ব্যাপার দো নৌকা গে হুয়ুগ কানা শুধু আলিং দো বাং মানে ব্যাপারটা কি কানা আবিন একদম হিতো সরাসরি মানে মিদটাং কথা মেনা আছে যে ধ্রুব সত্য সামাঙ্গে যখন গেম লইয়া আছে হরমরে বাজা যাহাই গে চটমারিতে বাজা হয় এবারে ব্যাপারটা আলে নোয়া কো সব দো পাঁচকুড়ে বিশেষ করে বা ডেবরা পিঙ্গালে যাহা মোটামুটি মেনা লিয়া পজিশন পশ্চিম মেদিনীপুর করে যাহা কো মেনা কো খান বেশ কিছু ওড়াগ করে মানে অ্যাকচুয়ালি আবো সান্তাড়া ওড়াগ রে কি হরি মন্দির তাহে যুক্তিযুক্ত একালগে বাঙা নিশ্চয় আলিং যত দুলিং বাড়ায়া হ্যাঁ কিন্তু আলিয়া নোডে যাহাই পারগানা বাবা মেনে বিরাট হরি মন্দির আকাতে বিশাল কামি কাজ তাই বিশাল লিজে এবারে ওনা কো সব জায়গা রে মানে নেল বিল ব্যাপার হয়ে কানা আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ বলতে চেতা নিতুম নিয়া ধূম্রলোচন কিসকু ধুমা কিসকু এবারে আরো একটা বিষয় হয়ে কানা নেল বিন আবিন হিতো টোটালি নোয়া মানে অ্যাকচুয়ালি আবো যদি বো মনে এখান কথা রেয়া দুর্গা পুজো নোয়া দো আবো বাং কানা কাল সহরাই দো ওনা ঠিক গিয়া কালী পুজো যাহা সহরাই বলিয়া ওনা দো ঠিক গিয়া কি দুর্গা পুজো বলো আরো জাহানা নেতার আবো সান্তাল ওড়াগ রে কার্তিক পুজো হয়ে কানা গিদ্রে খাতির নোয়া কি যুক্তিযুক্ত কখনোই বাঙা কিন্তু সমাজ রেনা পরিস্থিতি এমন আছে না ওনা কো হুয়ুগ কানা আবিন যদি ওনে মিহ ডাইরেক্ট ওনাটা লিয়ে বাধা বিন সেনো আছে তখন কিন্তু আবিন গে মানে অপরাধী আবিন মানে যত হরগে সানাম হরগে অপরাধী বেনতে কো নেল বিনা যে উনি অপরাধী গে এবারে যদি আলিং মানে বিষয়টা লেখা আবিন হয়তো প্রশ্ন বিন দহ দাঁড়িয়ে যেন যেমন কুকলি যাহাটা যে আম চেদা নোয়া রাম নবমী রেম অংশগ্রহণ কেদা বা চেদ চিন্তা ভাবনা ইদি কাতেম দহ কেয়া নোয়া রেনা প্রধান বিষয় হুয়ুগ কানা নোয়াটা যে অ্যাকচুয়ালি নোয়া আলিয়া ব্যক্তিগত মত বালিং বাড়ায় যতম হর সাল আলিয়া মত মিলে আছে বাঙা যে সারি কথা বলতে আবার সান্তাল সমাজ লাগনা যদি কিছু করাও রেনা চিন্তা ভাবনা তাহেন খান ওনা রেনা একটা মারাং ডাহার হুয়ুগ কানা কিন্তু রাজনৈতিক আলিয়া ব্যক্তিগত মত বালিং বাড়ায় নোয়া দো ঝদ্দম হড়া হুয়ুগ আছে বাঙা এবারে আবো সারি কথা বলতে প্রকৃত জায়গায় এমএলএ এমপি যাহাই কোগে কো হুই বাড়া কানা আলিং গোটালিং দাঁড়া কাদা গোটা বেঙ্গল উত্তরবঙ্গ টঙ্গ ঝদ্দম হর সালাকে পরিচিত মেনা তালিয়া তো যাই হোক উনকু কো সব ঠেন হলি নিয়ে লাগাদা যে ইন যখন ইন নাম কাদা হামেট দাও ওনা দো ইᱧᱟᱹᱜ গিন চিন্তা ভাবনায়া বাকি আর সমাজ সে আরো সান্তাড় কো মেনা কো নুকু কো হো যে ভাগে জায়গা রে আগু সে হর দিশে উদু সে ইন বিধানসভা সে লোকসভা ইন লিয়া যে আলিয়া নোয়া মেনা সে আলিয়া নোয়া তালে নোয়া দো এপ্রুভেল সে নোয়া দো লাহা হুয়ুগᱼᱟ নোয়া চিন্তা ভাবনা দো একালগে অকয় হো বানুগᱼᱟ হ্যাঁ এবারে নোয়া খাতির থেকে কিন্তু আপনা আরো বেশি হ্যাঁ আচ্ছা হ্যাঁ আচ্ছা হ্যাঁ এই মিটাং কথাই লাই লাগে হয় যে পলিটিক্যাল পাওয়ার রেনা কথাম লাইদা সারিগে পলিটিক্যাল পাওয়ার দো অনস্বীকার্য এনতে রেহো ওকাঠে চুং হিদি তাহেন কানা কারণ দো যদি আবো নাগাম সাকাম বন অটাগা আবরেন এমএলএ এমপি মন্ত্রী বাংকো কম গিয়া নেতো প্রেসিডেন্ট মিনাই তাবুনা আবরেন দ্রৌপদী মুর্মু আবো সান্তাড় জাতির লিগি তিনা গুণী ভাবিদা আবো ওয়েস্ট বেঙ্গল না কথা বন সাবা যদি আবরেন তিনা কো এমপি কো মেনা কোয়া মন্ত্রী কো মেনা কোয়া তিনা সান্তাড় ভলাই কো ইহদা নোয়া দো কন্ট্রোল কানা কো যত কিন্তু উনকু আরএসএস ছত্র ছায়াতে
এবং ওনাকে ফলাক কানা হগয় যে একটু আগেম লই কে তাবনা যে নর্দমা পরিষ্কার করতে গেলে নর্দমারে আড়গন হইবা আদো নর্দমারে যখনম আড়গোনা এটা হর যখন রাস্তাতে চালায় কয় মেনায় ও নুই দো নোয়া গে প্রফেশন কান তায়া ঠিক আছে ঠিক এরপরে ইন দো বাñ মেন্দা আম চেলকা কাতে আম ওনা পরিচিত ওনা যাহা আইডেন্টিটি ওনা চেঞ্জ তামা আচ্ছা রাস্তারে যাহা হড়ে পারমোয়া উনি দো মেনায় নুই দো নুই কান গিয়া সেরকম আম যে তিহিন হিন্দু সং জাঙ্গাম মিলেও কে তাবনা হিন্দু সং জাঙ্গা মিলেও কাতে দো আম দো এটা কয় হড় হাকো কয় মে আম কো মেতামা নুই দো হিন্দু সে হিন্দু ধারাতে হড়ে গো হড়ে তো আদো ওনা জায়গা কই গমকে ইᱧ কোকলিন দো চেল কাতে বন উডুক হিজু আম তুম বুঝ দাড়ে তাবন কানা যতো গে যে আবো বন কনভার্টক কানা আদো ওনা রাস্তা কি সহলে রাস্তা মনেই দা আচ্ছা আচ্ছা আলিন যেমন আবিন আলিন কিন্তু ভাগে যুক্তি বিন লই কথা দো কিন্তু খুব ভাগে যে আলিন যাহা হর ডাহার লিন তাড়াম এদা ওনাটা কি প্রকৃত ভাগিয়া সে তিনটা ভাগে হই দাঁড়িয়া এবারে এখন বিষয়টা হুয়ুগ কানা চলে বিন সে যে আলিন যে যারা মানে আলিন চেলি লেকে এনা হয়তো আলিন কমেন্টস লিন লিয়া বিন কে সম্ভবত যে ঝতম হড়া হয়তো আবিনা চিন্তা ভাবনা আদি সেনা গিয়া আদি মারাং গিয়া এবং মানে খুব মানে চেলি লিয়া ভারী সে জটিল কিন্তু আলিন যে যাহান আলিনা যাহা চিন্তা ভাবনা হয়তো অনা খন দো কম গে তালিনা কারণ আলিন নোয়া হনি বাড়ায়া এবারে মিদটাং বিষয় মেনা আছে আলিনা ব্যক্তিগত নোয়া দো মত যে আবিন বা যাহাই কো যতগুলো নোয়া আবো রড় রপড় কানা যাহাই কো মেনা বনা ঝতম হঠেন গালিয়া নোয়া কুকলি তাহেনা যে তাহলে কি নোয়া হর তাড়াম কাতে সফলতা সে আবো সমাজ রেনা ভাগি কখনোই বাং হই দাঁড়ায় নোয়া রেনা কি সঠিক বিশ্লেষণ সানাম কো মেনা কো যেহেতু লই দাঁড়ায় কো সে লই দাঁড়ায় আবিন নোয়া আলিয়া হো কুকলি তাহেনা এবারে মিদটাং কথা চে যে নোয়া যেমন ঠিক আবিন যাহা বা যাহাই কো মেনা বনা যাহাই কো রড় রপড় কানা যাহা কো আবো যাহা চিন্তা ভাবনা তেবো তাড়াম এদা एक्चुअली प्रकृत पक्षे ओना हरते ताड़ाम काते की आदो नोआ समाज रेना तिनटा भागीआ से तीन धाबिज भागी दाड़ेआ नोआ रे मिदटां प्रश्न चिन्ह ताहेन कान गिया आलिया व्यक्तिगत मत जदि बिन लिया चेदा कारण मिदटां विषय मेना नो चेलि लई हटो कते एनांग समाज रे ताहे काते हितो जहा परिस्थिति समाज रेना आबिन हितो जदि ओने चेलि लई केदा जे ख्रिस्टान धर्म हताव लेखान आमें बेस गदोआ आम अकय ख्रिस्टान धर्म हताव केदा आबिन उनी सेनते लैया बिन से उनी प्रथम रेगे आबिना कथा माने हताव रेना मानसिकता के बान ताहेन ताया उनी लई माने गेले उनी ज्ञान एम हेज आकनाय नोआ दो एक रकम ठीक किंतु नय जे सामाजिक जहां नय जे सानाम को जहां परिचित चिंता भावना तबन जे समाज रेना भागी एबारे ओना हयतो लक्ष्य दो ताहेना आलिया हो मेना आलिन व्यक्तिगत भावे लई दाड़े नोआ दो नोआ लक्ष्य आलिया मेना किंतु हयतो डाहारटा आलादा गे तालिना आलिन व्यक्तिगत मत लिन लईदा किंतु लक्ष्य दो एक तालिन एबारे हयतो आलिया किछु चिंता भावना किछु भूल होई दाड़े आलिन तो ओना के आपे को सब पुरुधुल जहां मेना कोआ ओना तेगे तो कुकली लिन दोह केया से ओना खातिर के आलो लिन लईदा जे हरटा दो कटि पासना से पासना तबन पे आलिन होली बुझो लगे हयतो आलिया भूल मेना कथा दो हुयो कना आदि भागे कुकली तीन जानामा उना के उना तेला तैयारोआ एकदम मेना एकदम तेला तो जथात काते के मेना तेला बाडाय जे कना मानन विषय कना ठीक 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 है কেননা প্রথম কথা কানা নোয়া ভারতবর্ষ দো আদিম কোয়া কানা ভারতবর্ষ দো আদিম কোয়া কানা আর আদিম কোয়া গে নোয়া নয় যে ভারতবর্ষ বেগর এটা কোন দিশম রে ধরতিপুরি না আর এটা কোন দিশম রে বঙ্গা বুরু বাং হইবা ভারতবর্ষ বেগর ভারত বাইরে কোনো দিশম রে যে বঙ্গা বুরু না চলন বানুয়া আচ্ছা বঙ্গা বুরু না মানে চলন হেজ কান দো নয় বঙ্গা বুরু কান দো কো দমে মানে ললিত মাই কুমুক তো বঙ্গা বুরু কান দো বঙ্গা বুরু না তো নয় দেই কানা মিটান আই ওয়াজ কানা জাস্ট আদি মারাং তে কো আই ওয়াজ কাদা এবং ওনা আই ওয়াজ তালাস থেকে ধর্ম না বারবারন্ত হই কানা
ঠিক আছে আর হিন্দু ধর্ম না আকো রীতি রেওয়াজ ko মানে মনুবাদী ko jahay ko hoy kan da kuren ব্রাহ্মণবাদ রে মনুবাদী jahay na ko don মনুবাদ কে প্রচার kana বেশি ভাবে এবং আরএসএস নোয়া বিপক ভাবে প্রচার দেয় ঠিক আছে ওনাটা দেখিং লেকিরা bang abin jahan RSS হ্যাঁ লেবিন নুকু কেবল মাত্র ko bongaya পঠারতা হর do ধরতি রেন অকয় পঠারতা হর ho bako bongaya একমাত্র ভারত রেন পঠারতা হর ko bongaya এবং ওনা do jahatis কাল খন আগে হই হেকান মূল কথা হেকানা বঙ্গা বুরু do একমাত্র সান্তার বা আদিবাসী অর্থ করা হয় এবং ওনা হো দারে দুই বুরু রেকো বঙ্গা আছে নিত হো মেনা গিয়া দারে দুই বুরু বঙ্গা না জাহার বঙ্গা সান্তার nya ko জাহার ako দারে না বীর বুরু ko বঙ্গা আছে মেন খান তায়াম দারাম রে ওনা বঙ্গা বুরু না রীতি ako লেকাতে সংশোধন কাতে ako লেকাতে আগু কাতে ako ব্রাহ্মণ বা তৈয়ার কাতে ওনা বাতে তো মূর্তি পুজো না দেবী ko চিরণ ভূম করা যাই ওনা আদি মারাং ভাগ কানা আমতে আদি মারাং ভাগ কানা আদি মারাং নোয়া দিয়ে দুরু মানে বাং চাবা হ্যাঁ আদা ইña jahan lelai kana নিতো যাহা আমি হেই দর লাহান্তি গানো আছে বা ওনা জায়গা না লেইদা যে ভারতবর্ষরে আরহো সংবিধান তিয়ার তায়ম নারী লিকাতে ইংরেজ কো তায়ম চালাও তায়ম ভারত রেনা সংবিধান বিনাও তায়ম গভর্নমেন্ট সাউতে অস্থায়ী গভর্নমেন্ট কো বিনাও কোয়া ওনাগে হেই কানা রাজারি তালাতে ঠিক আছে রাজারি তালাতে गवर्नमेंट को बना हुआ गवर्नमेंट सबना आलोकी को चला लगी गवर्नमेंट को बना हुआ अस्थायी गवर्नमेंट को मिताई करना तो जन तुम्हार जन द्वारा गठित सरकार बिना प्रेसिडेंट अंडर रे ठीक আছে নয় যে বিষয় को बिना दो नोनवा को लेकाते जहां पार्टी को मिना कदा ओना पार्टी को दो ঝটকে রাজনৈতিক পার্টি কানা মেনখান বিজেপি মেটাং এমন পার্টি কানা নইদ সমান্তরাল বিজেপি পার্টি না সমান্তরাল গ্রুপ কে কানা আরএসএস মিসতে কমি দায় ধর্মীয় খিয়ে গাবায় প্রচার দায় আর মিসতে ওনানা আর মেটাং গ্রুপ কে কানা বিজেপি পার্টি ঠিক আছে নোয়ারেন আরএসএস এর মূল তো উনসময় গোবিন্দ তুগাড়িয়া তাহে কানা সেক্রেটারি ব্যাংগ্রাম রে আর ये था कि मोहन भगवत था कि प्रेसिडेंट मोहन भगवत तो मिना का दे गया এখন না মোহন ভগবত কে हां ले दे আদো নুকু মেটাং হে কানা जहां समय रे नवा पार्टी से लेना उन समय दे हिंदू रे ना ये बांग था काना समय तो बांग था काना तार পরবর্তী কালে বিজেপি যখন আরএসএস না তো গোবিন্দ তোকাড়ে তো 2000 साल से जमा तो प्रचार করে কিনা 2000 साल से उन समय दो ओना जन 2001 साल ना जनकोनार जनकु को 72% बीजेपी माने हिंदू 72% तो ओना प्रचार दारायते जे 80% को है ना আর মাত্র 3% খান के नवा दिसम को 3% ओनली 3% खान को हिंदू राष्ट्र को घोषणा है आदो ताहले खान हिंदू राष्ट्र को घोषणा लेखान चे होई रहा आम जहां संतार कांदम आमा जहां এটা গিদ্রে জানাম লেনখান যাহা ছুট ছড়াও কামি হইও দো উনি গিদ্রে আরে চাঁদরে লেবেল লেখান যাহা উনি ছেটিয়ার নিতুম হয়তো গরম হারামা নিতুম কো মাই দো উনি নায়কের সতো কাতে আতরে আতন ডিবার্গের মরে হর সম্পূর্ণটি কো হেড কাতে উনি নিতুম তে ধরম নিতুম লোটা ডাকো দরমা আর কো বঙ্গায়া হ্যাঁ আর উনি নিতুম উনি ছেটিয়ার মরে মা হইওয়া হইসত কাতে উনি গিদ্রে মরে আতরের মরে হর থেকে উনি বিহে বাপলা লোটা ছেটিয়ার কো করাওয়া নয় যে একটা সিস্টেম সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ঘিনা তো যখন হিন্দু রাষ্ট্র বিনাশ হতে তখন তো আমার ওনা সমাজতান্ত্রিক অবস্থা বা সমাজ না রায়রিত আরিচালি বাং চালা ওনা খাতিতে ইউসিসি বিল को अगुइदा যে এক দেশ এক রাজা একই নিয়ম কানুন একই যত মিটান হইয়া আচ্ছা 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 ঠিক আছে মিটান হইয়া আম তো তাহলে লেমে আম যখন গিদরে জানাম লেখা নিন্দা মারি একদম গায় দো उनको ना जखन ओना यूसीसी बिल लागू लेकाते पास लेन था उन समय अनिंदा माने बामुगा दाड़ा एकमात्र ब्राह्मण गे हेकाते आम गिद्रे नामकरण दाड़ाया चेदा कि मिटांग राष्ट्र रे मिटांग राजा मिटांग गे नाइन आइन काउन ताहेना ठीक आछे ओना बिरोधिता लागि के
विभिन्न संगठन सानताड़ी संगठन आदिवासी संगठन को लाहा हेज करना नोना कमी किसनी चला करना जोर कदम ते आमजम लेके तो नोना लाहा ना इलांग ले था जे नोना को हिकते लाहा तबना नोना रन हड़ बिना को मेनते nya संदो बिना नोना हड़ दो मेना कोआ एवं दिल्ली हाबी नोना रना कामी हरा चला करना एवं नोना बिल पर्यंत विरोधी होई करना ठीक है जतो किछु के होय करना असले ओना आखरा नहीं लेके तो मोड़ा तक कटु बांस बनता बना मोड़ा गोटांग हड़ा उइहर बावना बांस बनता बना आले जहां कोने कमी कान दो सावता चितान ते जे आले सावता आले कल्चर आले परसी एवं आले धर्म और आले रीति रिवाज चिकाते जीवन दोहय हुआ ओना लगी ते चेक लेकन आंदोलन दरकार करना ओना उइहर बावना रे मिना लगा नंबर 1 कटुक ना कथि लेकिदा आरो मेटांग उइहर बावना हर मेना को आम जाम ले दो जे पॉलिटिकल छाड़ा दो उन्नति बांग गानोआ नय जे नोआ उइहर आमा तो उइहर काना नोआ दो आमा तो उइहर को चाल का में चपल का में कोनो एक्सेप्ट कदा माइंड खुना मने कोनो एक्सेप्ट करे जे नोका ते के हुआ ओना 2 नंबर होइना 3 नंबर कटुक ना उइहर मेना अच्छा ओना तो काना नते होइन चाहना पॉलिटिक्स करावा आ समाजतांत्रिक संस्था मिला मिसिन चाहना ओकाते जन कोयाल को दालिम अकल तलिम को अच्छा अच्छा एरकम काते मोरे बटन कटुक ना एग्जांपल ले दा चले करे ना अच्छा उनका के मोरे रकम हर आले जहां ले उइहर भावना करा भारत वर्ष ताला रे ये तो हबी इना कान पॉलिटिकल पार्टी ना तो छोटो खना बड़ी पार्टी हुए कर अच्छा तो आबो को लगी दातार गतार हर को लगी तमाम लोकन हर को लगी आम ओना आरएसएस बीजेपी समांतरल जहां माने मनुवादी को जहां उइहर भावना ओना तो हुए करना भारत वर्ष तो केवल हिंदू राष्ट्र हुआ संविधान किंतु ना कथा बाइलेरा अच्छा संविधान किंतु ना कथा बाइले संविधान बे लेदा जे भारत वर्ष तो जहां को उद्धार कदा हिंदू मुस्लिम खीस इसे जहां के मेना को आदिवासी छतो कोते की छतो को आदिसम कना छतो को धर्म एवं छतो को कल्चर छतो हड़ा के समान भाव के प्राधान्य ᱧᱟᱢᱟ एवं समान भाव के उनाते आर्टिकल 8 हबी उना आर्टिकल से ऑल बिना 25 को 8 ले जाए ओना आर्टिकल ऑल बिना छतो हड़ा अग्राधिकार छतो हड़ा धर्म पंचार ना छतो हड़ा कल्चर पंचार ना उना अग्राधिकार मेना ठीक है ओना संविधान दो तैयार कर मेना मेनखान संविधान उनके नुको को विरोधा जेहेतु संविधान जहां ऑल कदा उनी तो हेकना माने हिंदू हर कना उनी तो डॉक्टर बियर अम्बेडकर ओ हिंदू हर कना हिंदू माने लातार कास्ट हर कना बियर अम्बेडकर उनी तो हिंदू हर बांग कना ठीक है जेहेतु उनी ऑल कदा जेहेतु नुको अनवा नोना विरोध तो भीतरी ते मेना पूरा मेटान विरोध तो उना कना जे नुको बोई ते आकवा जहां मनोवादी ना जहां ये को बनाव का तो ओना को इंट्रोड्यूस अच्छा ओना को गुया नोई बीजेपी पार्टी जहां इशू कना जे पश्चिम धारे हां उनका बनाव कना पूर्व धारे उनका बनाव कना ताले ताला रे चिदा नोआ दो हिंदू राष्ट्र बांग हुआ ना दो हिंदू राष्ट्र बनाव हुआ ओना लगी ते ताड़वारी तीना कपी दरकार मेना तीना भजाली दरकार मेना तीना चेक दरकार मेना झतो के बिलो पे रामा ओना अस्त्र बिलो पे राम नवमी पालाव पे बेंगल द राम नवमी पालाव दे नका बन्यल करा बन्यल करा ना तो ठीक बन्यल करा ओना रिवाज नुको को साफ करा हाँ तो नुई गोमके जहां ले लगी कंते जे पश्चिम मेदिनीपुर पासकुड़ा रे मिनाया और ओंडे संताल अतु 50 चितान रे ओड़ा मेना ले दाय तार माने मिटांग अडी रासिबासी अतु कना और गोराचंद बाबू जहां ताहेना ओंडे तो किंतु नोंका संताल दन हा होयतो अतु टोला दो बन एंते रहो ओनकाना जायगा रे ताहे कते होय जे जमसिम मिंटी संताल सावता ना कल्चर टोटल जहां आजे बडाया होयतो ने होठे ओना बडाय बनो ओना तो एकदम एकाल गाली होले ए नोडे खोना चलाव करते चलावन सोनी रविवार मुचाद करा जाहिर बेर कामी बीर खोना एहब करते बर्धमान खोना एहब करते आले हुगली खोना एहब करते इ टोटल जायगा जाहिर बेर गया नोडे खोना चलाई अब जाय होक नोंका आदि कथा मिना जहां को हुई कना तेहे इनको को दोलो कान दो अबवा बाहा यंत को दोलो उनको जे को काली पूजा कान दो अबवा सुरहाई यंत को काली पूजा काना को ठीक है उनको जो नोआ बासुमती पूजा ना के दुर्गा पूजा को उके दो अबवा दासाई नेलते या अबवा नोआ ये नेलते उनको को
दासाई नेलते नुकु को बिर को बिदे को आगु करा तो दोनो राम राम बाजार ते हर दोमे को इया का को आगु का को ओना शिक्षा ओना मूल शिक्षा रेना शिक्षा व्यवस्था रे उनको तो पाठ को आगु पाठ माने ओलो पढ़ान पाठ को आगु केते आपनार हर पढ़ा चके निया आरन गिद्रा गिद्रा को पढ़ावना ताले आबो द शिक्षा व्यवस्था रे नवा बांग हेज लेना आबो तो प्रत्यक्ष तो ओना शिक्षा रे बन बोलोइना बटे लेकिन आबो सोरहाय चेक कना ओना बाबन पढ़ाव नाम कना आबो दासाई चेक कना बाबन पढ़ाव नाम कदा आबो छेटियर चेक कना बाबन पढ़ाव नाम कदा आबो साकरात चेक कना बाबन पढ़ाव नाम कदा ताले आबो दो उनको आगे बन बाडाय का खातिर तेगे उनको से गेबन ठेलाव कना उनको लेका तेगे बन तनाम कदा उनको राहा के बन पिछे करा तमे आबो आदो बन जिरिंगा आदो बेस जखन उमेर कना बन आदो बन लेदा जे आबो तो बनु अकारा जे आबो आदो गलुवन हो बनु अकात को किंतु आले लेकान हर को ले लिया गलुवन हो मेना को और आबो समाज ना अन अरी एवं समाजतांत्रिक व्यवस्था सानामा के मेना जथात ते मेना जथात लेका खाली बाडारन हर अभाव गया तो ठीक 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 इन्या जनानी बाडाई बाडाई नोना कम ता आम जब हम लेके तब उत्तर बंगो खाना दक्षिण बंगो गोटाई जाना कदा इन उत्तर बंगो खाना दक्षिण बंगो खाना गोटाई जाना अच्छा हाँ अभिज्ञता मेना तिया अच्छा चदा कि मेदिनीपुर तो वेस्टर्न के ताहे कना परवर्ती काल रे बारिया कना पूर्व एंड पश्चिम कना एवं पश्चिम रेना पश्चिम हटिंग के आर मेटान डिस्ट्रिक्ट बनाना पायम दानवना नाके झारग्राम ठीक है तो पहले अवस्था रे जहां डिस्ट्रिक्ट ताहे कन मेटान मेदिनीपुर बनते मेदिनीपुर ना सिलदर दिसम ना कामारबादी आतो रे अनि आबोरेन सरी धर्म प्रचारक साधु रामचंद्र मुर्मू जन्म लेना गोटा दिसम हर को उरुम के दिया और मेदिनीपुर हर के बाको उरुम दड़ा दिया ना विषय मांगना की ग्रामेर में सिकन नखा हाय बाको उरुम दड़ा दिया साधु रामचंद्र मुर्मू नुन मारांग मेटान प्रचारक महाको भी हाँ तो नुई बाको उरुम दड़ा दिया विशेष करे आपे ओना मेदिनीपुर ना जहां इलाका में देवराम ले तो ना देवरा तापर ना करे चेक को मेना ओना इलाका रे दोमे हर को अबो हितन छांग आपे आदो ओने जे आमले ताराम ले नेल का में दो बीजेपी ओना ये नवम दिन में रामनवम दिन ना भूल दो आमा तो बांग कना आमा जहां उयर भावना ओना उयर भावना ना ओना दो चिदा कि आम उनका के नेल का पहिले ले के था आम तो उनका के नेल का ना इलाका करे बोले आम दो ताराम पे लका उनका लेकम ताराम तो आले ले खोजो कना आम डहार काटी गिदिन चेंज ताबोना ताले आमा ओना इलाका करे बन आबोन प्रचार हर बन बुझो को आबोन जे बा आबो तो आबो लेका स्वतंत्र मेना ताबोन अच्छा आलिन मिद बार कथा कुकलेलिन दोहया बा बाड़ाय रे मेना तालिया एक प्रथमत आलिन लिया आबिन माने आबिन हितो ओकारे बिन ताहेन खाना ओड़ा ओकारे तबिन इना हाले मूल घाटी दो हेकन ले झारखंड संभव अच्छा झारखंड खना आले हेकन गिदिनी रे अच्छा गिदिनी खना आले हेकन हुगली रिना पोलबा थाना रे अच्छा ओंडे के बिन ताहेन कना जानम इना हुगली रेगे अच्छा नेतो बासिंदा कने कोलकाता रे ओ तिना लेया खूब भागे कथा अच्छा आलिन आर मिटन कथा लिन दिया नोडे जखन आबो को जहां को मेना बना फोन रे लाइन रे माने नोआ रेना की कोनो संगठन बा कोनो संस्था बा कोनो जुमी माने ओना ओनकान कोनो जिनिस मेना से बानो हां निश्चय अच्छा अच्छा सरिधन डेवलपमेंट टास्क मेना नोले कोरादा इन जेमन इन तन निजे सतया संगठन मेना लदा ना जाहिरिन देरे दिया ना कना भारत जगह माजी थान जाहिर थान सरी धर्म प्रचार कुमुद मेनते जाहिरिन देरे दिया अच्छा हां अच्छा कोलकाता को चलाव काते गे अच्छा ताले नानो मेना ले जतो नो मेना ले नोआ मेटा संगठन मेना ले सरी धर्म टास्क मेनते संगठन मेना अच्छा ना दिलीप बाबू मेले अजित बाबू मेले उनी रायनाथ बाबू मेले आपे झारग्राम रेन नको मेना को जतो अच्छा आरो आले दो नोआ को जहां को नोकाना सोशल मीडिया ले नेल लेखान गे आदो नुकु दो नोका कथा कदी बिठो बड़ा को ले बड़ा केले अच्छा जे नोआ को बापे नोका लेखान तो बांचा आबोन
আর বাখান কলকাতা ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱰᱚᱰᱟ ᱠᱚ ᱫᱷᱟᱯᱟᱣ ᱠᱟᱜ ᱞᱮᱠᱟ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱡᱮᱫᱤᱱ ᱡᱩᱫᱤ ᱦᱤᱱᱫᱩ ᱨᱟᱥᱴᱨᱚ ᱠᱚ ᱜᱷᱳষণᱟᱭᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱰᱚᱰᱟ ᱠᱚ ᱫᱷᱟᱯᱟᱣ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱚ ᱫᱷᱟᱯᱟᱣ ᱜᱚᱫ ᱠᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱚস্তিত্ব ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱴᱷᱮᱱ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱚস্তিত্ব ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ ᱵᱨᱟᱦᱢᱚᱱ ᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ ᱵᱟᱢᱲᱮ ᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ